Shalom, selamat hari Minggu ma di hamu aka manginang. Horas ma hamu saluhutna manang di dia pe hamu nuaing nau bege manonton jamita minggu sadarion. Tangiang do pangidon nami tutu hatta saluhut ma hamu marhai hipason, jala marhaulion, marhadingganon di bagasan lasiroha di pasu pasu hatta di bagasan sadarion. Neng jal otaha tani debata ima nagabe jamita di parmigota sadarion alai pai maso tajaha jala tajalo hataon jumulu mahita martangi yang aka manginang mangido gugu satu hata agi di parguguhi talau mengatusi hatana si jal otta di bagasan manuguton martangi yang mahita dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramo tiaka ate-ate doho pikiramuna di bagasan asin rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang nakina holongan ni Yesus Kristus huriani Tuhan namar saur di bagasan mingguta sadarion hata ni debata nagabi turpuk jamita si jal otah ima na pinarade siya buku evangelium manang pebarita nauli na sinurat ni si Markus di bidusada memuka mayaka manginang sian ayat 10 sahat rodi ayat 20. Tabuka ma bibel taka manginang asarap hita majaha di pasu-pasu tuhata. Songrom mahata ni tuhata di sihu jahaho kami ma tuhita. Dungi di namardalani ibana di topi ni tau Galilea. Di idama si Simon dohot sian Darias dongan saama ni si Simon na sumapako jala na tutawi ay pajala do nasida. Jadi didok Jesus matu nasida. Ihuto kamu au bahenoku do kamu si jala jolma. Pitor ditadiko nasida majalai laos mangihutoni bana. Jadi dumau otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohok si Johannes dongan nasa amai di bagasa parau do nang nasida pature-ture ho jala nasida dungi manigor di jauh manasida gebe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rabdohot akka gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahat na akka manginang mauliate ma ditu hatta bui sahat hataon tatangihon di tonga-tonga ni parsora mingguta sadarion ima di minggu na palimahon dung Epipanias di minggu parjolo di bulan na paduahon 2022 on ima tanggal 10 Februari 2022 akadamang dinang nakinaholongan ni Jesus Kristus tema ni jamita si pahusor-husorota sadarion ima gabe si ihuto Jesus menjadi pengikut Yesus o mananaing pahusor-husorota akamanginang di parsora mingguta sadarion gabe si ihuto Jesus padohanon sasitong na si holni rohani debatado on na pinatolhas ni Tuhan itu hita sadarion tuganup hita hurian itu hatta ima namian na mangulu di tonga-tonga ni situasi na tongon hita tutu marhamaolon diapala diobason ima dina soharu marhaujunga dope pengaruh ni COVID-10 sia ima pandemik 10 COVID-10 sia nakamanginang totu gudang akasi pikirata, gudang akahol sota, gudang akan nasubui hata honota. Di tonga-tonga ni situasi ijuk-juk do hita marlak kalilu. Gabidak taboto manang aha si patu paon, manang gabi dakta tusi manang dia laka si laka honota. Gabi marlak kalilu hita sipata ihutonota lomo ni rohata, hagiuk ni dagikta, dohot akka, hagiut pangidonnya ka portibion. Tumangyan hita jujut, ubay ganggu rohata ala, leanan rohata, manangihon suara ni
portibion ima nama kobar ya kasituasi namasa di humaliakta. Alai di parminggota sedario mauliate ma di Jahoba, dipakulingi do hita huriana, laho pahotor rohata sedarion, molo pena salilingon nungatung macai susah tahilala, gamang pakilala atta, huma susah rohata hinorhonya kanamason, sedario didok Yesus ihutom maaho, gebes yuto Yesus mahita tutu, naing maaka situasi namasa nata bolus, lapagomos rohata, lapagomos komitmeta sadario madok, hona ma Jesus ihutonokku. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus, molo ta jalo padohanos sadarion, ta daut ta maakamang inang, marhite padohan ni Jesus, gabis yuto Jesus hita tutu, tutu marlapatan bagas do padohano di tonga-tonga ninguluta kamang inang. Paduha bagas hudok kami alatakas ditada debatado nguluta. Taboto mamarhite padohanon ditada debatado rohata, ditada debatado pikiranta, ditada debatado sudi panggulmito ni nguluta. Diboto do nang luja hita humasusa humaliang portibion akamanginang. Luja tu julu, luja tu pudi, luja tu siamu, luja tu habirang. Buasa marhaluja kita kamanginang ala hurang marhato tuan isana manguluho nguluta sadario di Yesus luja hodi dok roham mahiu pakila amu di dok Yesus tu hita ihutom ma Yesus akamanginang gabi si uto Yesus mahita di dok hata ni Yesus do tu hita di manuguton hamu akana luja jalana sorat Roma hamu tuau asa hupasonang hamu. Iko daputan hasonangat do ganup hita. Akan na mga lea roha, na mga leo nguluto to tututuhani, na gabi sito Jesus hita, gabi bu hita marhasonangan. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus, rikodo jumulo boto ota, ahado sa sitong na tujuan ni parngulot ta dihasiyang ano nakamanginang. Gudang do hita na hurang mga tusi, suku-suku non. Didok sa halak na bisuk do kamanginang. Kita dijadikan oleh Allah dan untuk Allah. Mapadohannya kamanginang. Sebelum kita memahami ini katanya, kehidupan tidak akan pernah bisa kita pahami. Najinadihon ni jahubado hita. Dijadihon dituhani. Saliling subuya tu sata tujuan na songonon. Sa sitong na didok akamanginang. Dang bui dope taratusi hita lapatata mangulu di portibion. Mari kita belajar, kita harus tahu kenapa kita harus hidup di dunia ini. Lapatan na, dangadong hita na mangulu secara kebetulan, imanan na yang dohonon na tu hita. Dangadong hita mangulu kebetulan di portibion. Tung saluhut do hita kamanginang mangulu sian sakap dohot tujuan ni debata. Molo songod dia penguluta, molo songod dia peperlakata. Natotu sahali nasi nakapan ni debatado ganu parnguluta ubay nabuhita mangulu songoni. Alanya kadamang dinang nahinaholongan diturpukta sadarion takas dubu itaida songod dia Jesus maju aka sisian na parjului lahu patorakon jala papatarhot tunasida aka sisian na jinunai masakap doho tujuan ni debata di tonga-tonga ni nguluna ubay di jow. Jadi sasitong na dangadong na kebetulan hudok kami molo peta hatai pajo ni Jesus tua kasih sian naon sasitong na pajo ni pemarlapata doi asa marhite pajo ni papataron ni debata tuna sida lomo ni rohana si ula honon na sida totuna. Laos padohanoma na mabuka rohata laho mangatusi aka amanginang hinarikot ni panguluyot tu debata molo naing hita tutu mangihuto Jesus. Udok na kiyang kamanginang dangadong hita na mangulu siya dirita. Tung siya Tuhani do hita mangulu. Alan rikot do hita mangulu Tuhani asa taboto bohado hita mangulu mangihuto Jesus di parnguluto na kamanginang. Akadamang dinang nahinahulongan ni Jesus Kristus siapa jahota sadarion maceta kasdo taida na dijo jala dipilit
Jesus aka sisian na parjului justru sian horong niya kapat jaladekke di topi tau Galilea dua kamanginang. Sepintas mungkin boy berengota, sesederhana itukah rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Akadamang dinang mulu tauhan lapatan ni padohan ni Jesuson. Dada nama dok sasitong na namarpilit aka ulaw na hinalomohon ni Jesus di ganup kita. Dang nama dok apalano marga ulaw ni pajaladeke siya nakaulaw na asing. Hulaladang apalaina ni dok ni turpukotu hita aka manginang. Alana buhay do boto ota saluhud do ulaw aka nadinggan di halomoho debatadoi jala di pasu-pasu nagabitaw hanguluata. Jadi apala nama milit karejo Jesus ubain nagabe sian apala pajaladeke di jauh akasisian na parjului. Alayak kadamang dinang nakinaholongan boydo idaut tamarhite turpukon ima taringot tujuan ni Jesus mamilit akasisian na parjului sian horong niaka si jaladeke di dok guarna. Namar tudu-tudu doon akamangin lau mangalehon pangatusio na takas tuhita. Taringo tu ulaw ni debata ima ulaw padjalaon panak lahu manakup torop halak lahu mabuan na sida masuk tu harajaw ni debata. Alana mulutajaha di ayat na pasapuli lemahon didok songonon dinna do nunga dapo tikina nunga songgop harajaw ni debata paubahamuma rohamuna jala haporsihamuma berita naulii akan namang dinang nahinaholongan ni Jesus Kristus di manugoton maka tai taringo tupat jaladeke napa pungbungo deke do guarnia kamanginang jali do Jesus tu akasisian nai didok ihuto kamu maahu bahenokku do hamu si jala jolma sia si jala deke tu si jala jolma dia tu si akka nelayanodo songo dia muhuti aka ihan nalohot di jalanai manang na mekmet manang na baliga di hari koto do muhuti jadi di papungu-pungu di dok dinggan dan apala dong di nasida deke na belga manang nunggeleng seluhut akan nalohot di jalai rekod doi dinasida jala di puhuti do di argahon akamangin. Hera songonima di lalaroha hinarikot ni ganup hita na mga lianguluta manghuto Jesus asa taboto ni makarikot to mga tusilomo ni rohani debata. Ima na lomo rohani debata manugu torop halak manada harajaw ni debata. Lomo si tutu rohani Jesus marhite nguluta gabibu hita panugu-nugu manang pesi jala jolma na manugu rohana sida boy manada debata boy taruli hangulua saliling nililingna boy marhamu boningulu jala boy marhapor siyaw tutuhani omma ulaon na pinasahat ni debata tuganup hita naolo mangihuton Jesus di tonga-tonga ni nguluta aka amanginang. Dang persoalan sasitong na songo dia keadaan dia ka ulau tabi alai rikot do boto ota naing nian marhite aka ulau tai ya boy marsangap debata jala boy marhite ulau tai tarpake hitai manugu torop halak rotu debata pabonang tarjo hita mangihuton ibana tung saluhut dongolu taon songo jala na boy mamuhuti papungu-pungu hotorop jolmai boy manada debata boy porsea tu debata aka manginang suku-sukun ya tu ganup hita bohado bahenota asa boy hita tutu manghihuto Jesus nang pegodang aka kesibukan di tonga-tonga ni paranggulota godang aka kesibukan di ulaota alai di kesibukatai boy liar rohatan yang manangihot Tuhan lahu mangihot tonibana di aka ulaon nanayang sipatupot tadi jolo ni debata akadamang dinang nakinaholongan adong dua hal nama arga siat turpukon na boy uhlaw tamanuguton.
na parjolo asa buhi hita tutu mangihuton Jesus manang pegabe siuto Jesus do denggan na parjolo akamanginang rikot dihilala roha tapatinggil masih pareota akamanginang laho tu mangihon suara ni debata asa tatusi songo dia do tujuan pajon ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Maria kamanginang. Dinasahat Yesus di topi ni tau Galilea, manigor marsuara do Yesus tu akasisian nai. Terlumowi dapat jupang ibana do akasisian na parjului. Manigor didok Yesus do tunasida. Ihuto kamu ahu, bahenokku do hamu si jala jolma. Puji Tuhan akadamang do dainang, mangihuton aka penafsir sadala do turpuk tao do Lukas 5 ayat sadaro di 10 sada ima nama maritahon panupahion ni Yesus di ulau ni si Petrus nagok halongangan ditiki ditangihon ibana hata ni debata naolo ibana minggol hata ni debata ay gabe dapotat dekke do si Petrus gudang na dua parau hinorhon ni pinggol natangilaho manangiho suara ni Yesus do mangulahon artina akka amanginang marhite turpukon taleo mapinggol tom manangiho suara ni Tuhani alaniaha akka amanginang marhite na tumangihon suara ni debatado boy tubuh diganup hita haporsiaon iman timbul dari pendengaran akan firman yaitu firman Kristus tentunya aka amanginang. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus pengalaman di topi tau o dipakai Yesus dosa sitongna laho mameako tujuan ni debata di ngulunya ka najinu nai satiki tutiki satu bason ima nanaing pakyo ni debata hita ganup marhite aka ulau tabia ka amanginang laho patuluso tujuan ni debata marhite parnguluota doho marhite akka ulauta siganu pare asa marhite saluhu nai gabe songon sada jala mangulu taon na manai toro palak buiro tutuhani jala buhi tapa pungu-punguhon nasida gabe parsidohot marsaulihon asini rohani debata jadi asa buhi tatikos tutu gabe situ Jesus naing ikonadong dihitanian pinggol natinggil manangihon suara ni debata ay suara ido panugu-nugu di hita laho patol haso tu hita sakap do lomoni rohani debata si ulahonot taka manginang iman na parjulo akadamang dinang nakinaholongan nomba dua hobar tu si gabibui mahita si uto Jesus do dinggan molo marhau duhon hita mangulu debata jala tehuton lomoni rohana. Ini dia yang paling menarik akamanginang. Ahamana ni barengot tadi si. Molo taida do songo dia si Markus manurat turpuko di hita. Buido barengot akamanginang. Takas do di surat tonibana di si. Taringot tu hauduhon ni rohani si Petrus. Taringot tu hauduhon ni si rohani si Andreas. Songo ninang si Jakobus do si Johannes anak ni si Zebedeus. Ay didot di ayat 10 akamanginang. Pitor di tadikon na sida majalai laos mangihuton ibana. Songo ninang di ayat 20 didok. Dungi manigor di jauh mana sida gabe di tadikon na sida maama na sida Zebedeus na di parawi rabdot aka anak gajianna laos rodo na sida mangihuton ibana. Ibana tabere ni sona kamanginang hinarikot ni marhauduhon dadahol lau tumangihon alai mangului debata jala mangulaholomo ni rohana. Rikot do dihita songon si uto Kristus ita tertada do dirita si uto Kristus sian aka ulaon na taulahon mol ulaon halomo ni debatado ulau teh tutu mahita si uto Kristus molo ulaon na marhaulion na marhadinggano do akaulon na taulay toho do hita si uto Jesus. Ale molo akaulaon na marharurangan, molo akaulaon na marharamunon ulaon na taulay. Manak songo dia peta hataho taringot tu na manghuto Jesus.
pergebus dohita di siak kamanginang. Imana taberin sonak kamangina. Jadi hau duhon lau mangului debata selalu doon mengandung konsekuensi pengorbanan memang. Rikot do ya tusata. Tutu molo halak na lahu mangului debata harus siap berkorban, rela berkorban. Ido nanay berengota di son akamanginang. Luar biasa do padohanon alaniaha bui dohonota songnya kamanginang alana berkorban doa kasih sianon ditiki olo nasidia manghuto Yesus korbannya songo dia kamanginang ai gabe ditinggal ho doha somalanna ditinggal ho sudi akka perkakas-perkakasna baka ditinggal ho doa manasida pereuna jalana ya ditinggal ho nasida dosa luhu nai gabe dalan ni padaraman sugari dalan ni padaraman nasida pesaluna ditinggal ho nasida do akka amanginang ditinggal ho nasida do dohot ale-ale nasida lingkungan nasida dohot akka hasomalan nasida ho lalau patuduhon hauduhon ni rohana nasida mangihuto Yesus songon sada komitmen na utuh di nasida bahwa tutusi tutudo nasida olo mangihuto Yesus akka amanginang akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus komitmen si songonom manian nani luluan ni Yesus yang ganup hita diobas parpudio akka amanginang asa molo na yang tutudo hita pakeo ni debata dia kaulaon na pinasaha na tuhita unang be say talului si dalian manang pe akka alasan nabuy mangabat lakata laho mangulaho lomo ni rohani debata ale tapa uduk marohata tapa serep rohata taului ma ibana denggan to tusa hali boto ota togu ni Jehovah do hita disi urupan ni debata do hita disi tu kolo ni debata do hita disi asabu hita tutu manugu torop halak ro tutu hatta imana tabereng siak kamang jadi dua hal nakiku dok kami na parjulu ya tapatinggil masih pareo telah tu mangyo suara ni debata asa tadi hutu kita ibana denggan baru rikot hita marahau duhon lahu manggulu debata doho patu paholo moni rohana ini satu jalan ini saudaraku ya satu mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan songo panipuli di hita kamanginang marhite turpukta sadario dipakulingi debatado hita laho papatarho pajon na dihita ganup laho mangulahu moni rohani debata molo tarjo hita manghuto Yesus itu artinya Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita di jodoh hita laho manghuto nibana marhite ulau tasiganupari ditiki parpudion somal doa mang inang tabigi padohan namadok ya jemaat misioner ulala sering do tabigi padohanon lapatan na disi jemaat na olo majamita ho Jesus tu portibion marhite panggulmiton ni nguluta siganupari imangulu na dinggan jalan na tao pasu-pasu tuganup halak humaliakta ya naubigi panidangin ni ngulutay jadi ido pajoni diganup hita kamanginang jemaat yang misioner lalu didok Yesus do muse ihutom maaw odo unok ni pajoni diganup hita ihutom maaw kamanginang disalid do padohanon sian hata ya deute opiso mo ina bahasa ni halhamon alay artina akka amanginang ihutom maaw siya pudi manang mardalam mahodi pudikku. Jadi ketika kita benar-benar terpanggil untuk mengikut Yesus, unang bese asing-asing lakata. Ikotikos do hita mardala di pudi di Tuhan. Ikotikos do hita manghuto Tuhan siya pudi. Ido na pinanggil turpukon. Jadi manghuto pangatusyon ni hala Israel, manghuton sada halak manang mardala di pudi ni nasa sahalak, marlapata do yaka manginang, berarti olo mangului, jala makaholongi, rade laho maniaho diri tu nani ihuton nai songonido nani igil ni debatasya kita sedarion molo sapala taulohon laho mangihuto Jesus nang ikko butul-butul manian akka amanginang
merdala kita di pudi ni Jesus i. Tadi bogas padigian ni Tuhan ni di tonga-tonga ni ngulutak kamanginang. Jadi kadamang dinang nahinahulongan ni Jesus, gabi situ Jesus natutuma hita kamanginang. Asabu idaw ta kapabahinan halongangan di debata di parnguluta si ganupari. Songon na nyalaman niya kasi siyanon. Gabi marhalongangan do tutungulu nasida. Ay gabi di urupi Tuhan do nasida di sudi akan narikot. Di urupi Tuhan do nasida lahu patupaho lomo ni roha di debatarap do Jesus. Jalan marhiting ulu nasida. Gabi torop do tutu halak tarjo laho bangi huton Tuhani di ngulu nasida. Akadamang di nang nakinaholongan ni Jesus Kristus, mari kita belajar pada pagi hari ini. Maka tayo taringot tu namang itu Jesus, tutudang apala kamus na bakod di hita. Iko bui do lapatata padohanon, monotadok hita manghutod Jesus, naulo sadala kita do Jesus, di sudi panggulmiton ni nguluta. Holan ibana nama, ihutonota, ido nanido niturpukon. Di sadatiki ka manginang, ditugihon sa daamat do anak na laho tu tobak, laho mga lui soban. Jadi na mardalani na sida tikidinggad dalanon sa iringa do na sida tugu-tugu anak non. Duksa na sida ditobaki, dibere nga matoma sa bula turubian ni tobaki tururay adong disihaw na masak. Jadi do tu anak non disom majo huamangda asalaw bapa mabuat soban na dituruan. Unang roho ay gudang disunak karungga-rungga nina. Olo bapa nina anak nodo memang. Alay yung turu bapa non, turu biyani tulog bangi, mabuhay hau na masaki, mabuhay subani maksuna. Dang sadar, dihuton anak no maamatay ka mangina. Bapa nay. Tarsonggo ma bapa no dung dibereng anak ero sa pudi. Ala di rohana pasti nga hona tusuk suga anak no. Nga tarungga be, pak ni anak no. Buhasa roho ang mangin na. Bahasa roho, gudang suga-suga, dang mabiyar ho nina, dang mabiyar bapa, dang lomor hakku daw siya bapa, nina anak naon. Jadi bohado di baik ko amang mardalan ubeda ko na suga ho, ido las di rohakku manghuto bapa nina anak naon. Dako na suga tong bapa pati, ala bogas ni padigan ni bapa ido hudigi. Ay postor hakku, molonunga di digi bapa au cura adokiad di si suga, nga perjolo pak ni bapa, hona suga, gabidak ko na suga biyaw. Nina anak na yaka manginang. Artina di siya ka manginang, ima ipola nina manghutod Jesus. Mulu Jesus do tayo huton, bogas ni pak ni tadigi, tahasonangad do parsalunota. Dan apala-palos nituha kita tarsuladit. Dan apala-palos nituha kita tarsuga. Ya, manang petararik, manang suga dia pe. Alay urupan itu hanido kita. Molo tunga dong akan namaol. Nunga tung parjulu si majoya ni Tuhan ni madigay asaboy idigyo taruk linggan. Alanya kadamang dinang selama hari Minggu madihitak kamanginang. Dang apalahapalang biasa ni rohan ni Tuhan natajalo. Las marohata. Tay hutom may bana linggan. Tauloy may bana sa nasarohata. Asalam tarulya kapasu-pasu las ni roha hita ak amanginang. Ima nahubagyo kami di baga sa tikyon. Tuhan mamasu-masu hita sa luna. Martangya kita. Maulia tema di sobah rohanami tuhali Tuhan di asiroham nama makulinghay marhiti atam di parminggun nami sedarion ukap rohanami sawut tusiami hatami pasu-pasu akarus dihuram di dia penasida tumangyon hatam pergugui nagali lehon pangapuliot tu akka namarukil na di baga sapar sahiton lehon hama malum di nasida le Tuhan akka na mangalului karejo homa na mangukap di nasida na mangalului rokap buka di nasi rokap na dinggan. Songoni akan makasih holi para anak konon pasu-pasu maparbuhi ni worten nasida akan akan ay parsikola parbisuhi songoni ma akarus ni huriam sadero na marlas roh ala marulang tahun gohi malas roh nasida ajar madok mauliate gudang tutu ruas ni huriam na di bagasan akka parukilon na di bagasan akka persoalan kehidupan na sulit na borat tarihot di akka ulaw ni sibulis nang huaso ni akka hagulapon alaydung hubigi hami hatamon palua masuli na Tuhan akka ruas mi lehon gugu leho pakrimon jala lehon hamonangon di bagasa Jesus Tuhan nami muliate mausa upasat tami Tuhan amin. Akadamang din ang nakinahulongan ni Tuhan manangahap yak kana masa si bunsota sedarion tetap masemangat
margugu mahamu di pasu-pastua jalagu di bagas lasti roha asa tahu toktong madok mauliate molo tu ngadonga kasih pikiran ni rohamu nariko si tangyak konon hubungi hamu hami akka manginang radido hami mangurupi hamu di tangiyang pos rohamuna jalahu pangido hami asa urupi hamu hami akka manginang lahu mabagi hujami tau tu akka torop halak dabui manonton asa godang nya jon manonton magui lasti rohanami semangat lahu manguruti ulaonon ima pangidon nami. Baik kamu komentar na dingga di YouTube nami ya akan aso mangulau dope pencet tamu tombol like do subscribe nih songo dukungamu tu pengembangan di channelon akhirnya hami padita dongoran linti dongoran sian GKP Horisan Medan madok selamat hari Minggu madihamu akamanginang sampai jumpa di kesempatan lain Tuhan mama masu masumu sedarion shalom.